এই ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜମିଛି ନୀଳଗିରି ରଥରେ। ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବାକୁ। ବହୁତ ତାଙ୍କର ମନ ଟାଣି ଆଣିଛି। ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासुदेव जय जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ स्वामी की, ठाकुर बलभद्र जीवों की, ठाकुर बलभद्र जीवों की, ठाकुर बलभद्र जीवों की, कंपुल्य दासिनी मां सुभद्रा मैया की, कंपुल्य दासिनी मां सुभद्रा मैया की, नयन पथगामी भवतु रथारूढ़ वत्स तथिमेत भूदेव पतराई स्तुति प्रादुर्भाव भगवतीदं पाकारण्य सदय नवं पार्थ्यं राज्य न च कनकमाणिक्य विभव